Ассалому алейкум бародарҷоно, салом ҳама подписчикои Автолайфда. Навори тари тоза аст аз мошинбозори шаҳри Душанбе. Имрӯз рӯзи якшанбе буд ва мо омадагем бозор мошинам бениҳоят зиёд, леки савдо сустара кайчем ҳафтаи пештара. Намедонам сабаб дар чӣ боша, ҳама истемада чота савдо ҳамин ҳафта худаш сустай. Хуб, хаки мошиное ки ҳаст, мисол одамое ҳаст, мисол ягон мошини маъқуле биёванд, хайдорӣ мекунанд. Ва ин навор дам якчанд мошинои беҳтарин аст, бовар дорам ҳаматонда маъқул мешавад. Як ҷои бароҳат да бишинед, дастгиритон сустая. Ҳамин хитон бидурен видео 200 лайк, 150 лайк. И ҳамин дам лайкора намонен, ҳамон хубайда. Мемонен ҳама каса лайкора бизанен, 1000-2000 лайк шавуха бача нахоҳ 350,000 подписчикои Автолайф ки бачаи хеле ҳамин темаи мошина қадар подписчик ҳеҷ канал дорад дар YouTube. Бигем ҳамин рақами 1 дар YouTube ҳам канали Автолайфа. Меки подписчикҳо гарин бас сустай дастгиришон. Дастгирӣ мекунем, лайк мондан ягон қини надора, лайкора бизанен. И як мотиватсия мешавад барои моро. Ҳамин дастгиритон суз боша, дига мо ҳам кӯшиш мекунем дар як ҳафта як видео бипартоем. Неки вақте мебинед дастгиришон зурай, бародаро комментҳои зур мекунанд, мирем мо ҳам дар он гармӣ ба қадри имкон мошинои беҳтарина барои шуморо ба навор мегирем. Ва касои мошини фурӯшӣ доранд метавонанд номерои WhatsApp дар равон кунанд, чи дар YouTube, чи дар Instagram. Мо реклама мекунем ва худтон медонед дар магазини Автолайф шукронаи худо ҳар ҳафта, ҳар рӯз чухолҳои навинка меёрам. Чухолу полик барои тамоми маркаи мошинотона, нархҳои аксия барои шуморо, сифатошон яки сифатҳои якум сортайда, лубоишта гарантия дорад, качествашон зури бада бародарҷоно. Ана доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона барои подписчикора дорам. Саломат бошед, худованди меҳрабон ҳаматонро нигоҳ бошад. Ана дар WhatsApp менависонем, мо каталоги чухола равон мекунем, мебинен, баъд доставкаш мекунем, мерава. Мегзарем ба тамошои видео. марамат ин электромобил хоҳишмандои бисёрай нем барои шумо бародарҷоно. Солош 24-8 леаб мотор. хуб инаем хеле вайш комплектатсияш. боз ям аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо кунем мошинчара. хуб, гарини мошинаи хушрӯан 520 км мега запас хочка. Бибин 4 диска балон пачка, хуб тонировка, ҳуҷҷатош ҳамаш солона. салон шар мегирем, салон шар тамошо кунем. Бибин салон шам хушрӯ будааст. хуб, скамейкаи спортивни. хуб, скручавой будааст. яна салонш. хуб, дута монитор дорам, монитори калони хушрӯ, иш барои мисол ва ёша рафти чиёра нишон метавад, уш барои видео тамошо кунанд, чиқулои накидка задаги. нархш 190,000 сомонӣ мега, хайдори конкрет набоша мега, муомилаи нағд дора. боз агар пешам боша мегирем мошина бинем бародарҷоно. 5 та камераи 360 градуса. агар пешам бинем. хуб, номери ака 206 75 65 65. пробегиш 19000, иҷа мега хай 20000 нависондаем, 20000 ама гаштагай. номерош 206 75 65 65. занг мезанем. иншоалло ки бо муомилаи нағд мекуна қайтсон. хай набохтонем мошинчаро. марамати нахундаи Аванти бародарҷоно, солош 2014 мошинча вагон, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш солона, объем мотори 1.6. хуб, 4 диска балонаш пачка, корейский вариант. инаи ба кавоёш аби карбонови кадаги. мошинча ягон калонӣ надорад, ветирокои заводскои. я тонировкаш мекунем, тамом хир мегарди дига. ана нархиш 110,000 сомонӣ. бибин. хуб, автомат, старт-стоп, мултирул, кондиционер, яхча, кожни салон, салонсия. хуб, ҳамаш қоидавӣ. 110,000. хайдори конкрет набоша, муомила мешавад буд. тамошо кунем вагона. 14 чанд моҳагия 15 бигем.
اینا پاترونیک خفوش یاون کامبین نداره ماشین چه نمره کارم میمونم زنگ بزنید ان شاءالله که معامله نقض میکنم وقتتون аванте خب 9975 77 00 خب زنگ میزنین معامله نقض میشه ان شاءالله ماشینچه به کمبودی توزک خشو 4 دیسکه برماش پس یا اون کار نداره یا نمر میگی مثال فقط تنظیفش میکنی و تنظیف کردن فقط هم خیلی میگردین مرحبا برادرجانان تاو سال 2022 الکترومبیل تماشا کنید запас خودش 410 کیلومتر خب 4 دیسکه بالونش پاچکا موزه همه جا شخصشو بنابر میگیریم تماشا کنید حجتش همش سالانه نرخش 125,000 سومونی خریداری کنکریت نباشه معامله نقض داره مرمت نگه پیش همیوز همه جا شخصشو بنابر میگیریم خب برای کارو برتا مثال بفت تاکسی دمه دوریش یکم کاموری نیست میتاو پروش بود اصلا نرخش 125,000 نمره کرا میمونیم خب با معامله نقض داره زنگ میزنید معلوماتی بیشتر برای شما را میتن خب نمرش باشم پیشته روزی هم ماشین دیگه داره اوشم بعد اکسو را میمونیم میکروفون ها غلطونده خب 2008 سال برادرجان اوپل زفیرا بی 2006 ابیو موتورش دوده بنزین ها حجتش همش سالانه نقش چند سن 75,000 معامله داره خب 75,000 میگم معامله نقض داره با برادرجان 4 دیسکه بالون پاچکا حجتش سالانه 938 چهارتا ده اینا سالانش خب مولتی رول کاروبکا میخوانیم چولکای کجا همش قویدوی کنسنیر در الکترا پاکت سالان توزک دیسکوش هم اپشه دیسکوی خشرو بوده ماشین چه اگم کار نداره خب 75 تا خریدار کنکریت نباشه معامله نقض میشه نمرهشون هم موندم زنگ بزنید ان شاءالله که با معامله میکنم برای شما کدومش که محکوم بشه نایت کاری مختارش خب 938 چهارتا ده زنگ بزنید معلومات بیشتر معامله نقض هم دوره برادرجانو نکی اخیری نرخ بودو مرمت اینا برادرجانو نیسان سیرینا رنگی تویوتای وکسیه بگیم دیدین سالش 2015 ماشینچه واگن یک سال حجت و تیل همش هست ابیومش دی گیبریده سویتافور دا میگه افتام خودش میبره با گاز امیجخی زادی میشه 5 تا کامera خب فقط یک نمر میگی تمام نرخش 120,000 سومونی میگم میشیدگی شه برای که 140 145,000 در اینترنت میگم موندگی ماشینچه نو اومده گرین بعد توزه 4 دیسکه بالون پاچکا خب 4 دارش بیسکلو چاوی داره کجنی سالونه خب مانیتوری ردنویی دیدیم برادرجانا یا مولتی رولا شبیه خیلی است لینکو کجا باینش رنگ لاته بودیم دسته خیلی و خب همش قویدوی
дидин автомат у нас старстоп шуда уҷа кондиционер яхча набояд як қафоам бигиреш ина дари қафош автомата гӯй мешава ина дидин 7 ҷои нишаст дора ҳама қоидавӣ бударам ки мекашин автомати худаш маҳкам мешава дидин Nissan Serena хоб бекамуди мошин ча зур дидин бародарҷон номеро карам имони мошинои семени ҳам мошинои гарини баъд зура мисол лабои ҷо рафтанда мисол такси ҳам боше 7 одам мегири комфортаи хушрӯ мешинанд меран нест ки анко пеш қафо қад рост меша қафо дам мисол метавони как багаж ё ки 2 одам дигай вай кини свор кини инаҷа чия инаҷа дидин ина ҷои стакано мешина ба ҳазору кофея мисол овушай мемонаш мерава ина ё регировка мешава баамаш унаӯҷа ҳам дора қафош чӣ қафош ҳам дошта буда ина ки вабше хушрӯят буда даро 14 бескули чавой номери акан 185 88 14 41 хоб занг мезанен муомила мекунанд метавонем бо биён ай пеш бинен мошинчаро